bebe, ayan, may customer tayo. Mag-avail siya ng 9th Gen 64 gig silver. Pero syempre, mag-scratch twin muna si sir. Mazda. Ayun, Nokia. Ano gusto mo? Nokia phone or AirPods Pro 2? Ha? Nokia phone or AirPods Pro 2? Anong ganito? Nokia na dipindot. Tapos yung isa Yung isa po? po, AirPods Pro. Kasi naubos yung dipindot. AirPods Pro. AirPods na. Okay. Thank you. Wow. Ayan, AirPods Pro 2, nagpa-change si sir kasi naubos yung Nokia. Okay sir, unbox mo na to. Salamat. Binta na walo.